extra, nos luz não está sendo trempang para por ser vivo. Nós tem quase 45 anos para recebo notícia confiável. E nossa experiência está visto da qualidade de nosso trabalho. Nós está cana o processo com dedicação para nosso serviço chegar na abo sem nenhum retraso. Nós está viva de tempo de hope fake news. E tapar-se com demasiada ocasião de menospreciar a notícia verídico. Mientras que valorar sem base, diz passou tá promê. Pero extra, não te para nenhum esforço para seguir essa notícia que vou por confiar. Seja de forma de corante ou forma digital. Riba bo computer, tem bo telefone e riba bo tablet. Sempre algo extra.
Despacito, vamos. Eso, ciérralo. Deben estar prevenidos a pena de menos 60 kilogramos, puntos en Canal 13. Prepara Canal 2, menos 60 kilogramos, y Canal 3.
calma. Sigue trabajando con la mano. Presiónalo. Sí, presiónalo. Tú primero. No lo suelte. No lo suelte, Roberto. No lo suelte. Vamos. Suelte, sigue presionándolo.
su batería entrevistó.
La Henry.
Menos 75 kilogramos. Tatami 1. Presentándose Ryan O'Neill, Canadá. Juan Pablo Cárdenas, México. Alan Maldonado, Guatemala. Artur Meneses, Brasil. Joaquín González, Chile. Alejandro González, Aruba. Juan Macedo, Uruguay. Eli López, Puerto Rico. Juan Felipe Landazuri, Colombia. Thomas Scott, USA. Dainon Itatán, Guam. Ryan O'Neill, Canadá. Cárdenas, México. Maldonado, Guatemala. Meneses, Brasil. González, Chile. González, Aruba. Macedo, Uruguay. López, Puerto Rico. Landazuri, Colombia. Scott, USA. Tatami, Guam.
10 atletas por equipos. 10 atletas por equipos que definen ahora.
Pauses power. Vai de uma maneira inesperada. Camina com babai, bota bom cuidar. Foi nos pista, pero não foi nos coração. Bota no sangue guardador. Papai de uma maneira inesperada. Camina com babai, bota bom cuidar. Foi nos pista, pero não foi nos coração. Bota no sangue guardador. Que notícia. Que notícia que o babai da ganos. Kubo baila ganos. Kapor de nós. Lagando pidolo. Kapor de nós. Lagando pidolo. Que ainda me por acertar. É verdade que o bom alaga nos desamparar. Herida sabiendo cuya bonte más. Papai de uma maneira inesperada. Camina com babai, bota bom cuidar. Foi nos pista, pero não foi nos coração. Bota no sangue guardador. Papai de uma maneira inesperada. Camina com babai, bota bom cuidar. Y vos sonrisa jamás lo guardo olvida. Temes lo calma nos dolor.
tiene un perfil, sí. No, se puede acá, no parece que pelea. Físico de fe, Ahí.
Alzó. Flickr वो Claro.
Yan, flicker mo.
Por ese lado. Vamos, Gaby.
Dale que tenés tiempo. Buena.
estadio Canadá, Sabrina Pereira, Brasil, nada. Vamos, Gaby. Vamos, vamos. Dale, Gaby. Cuídate, Gaby. ¡Ya viene! ¡Bien, Gaby!
aquí una bandera, en esto otro, está virado, no por virar. Pero su sol, va brillando, pues cuando va a ir el aire, el punto de vista de todo eso.
Atención, por favor. Tatami número 2. Presenta repechaje juvenil femenino más de 68 kilos. Luis Méndez de Salvador Naca. Rodríguez María de la Dominicana Ao. Torres Concer de Colombia. Presenta también Cruz Aguirre María de Colombia Ao. Tercera Brasil Ao. Díaz Valeria de Canadá Ao. Cada
Federico Quintanilla, Palma Mora, Bolivia, Brasil, Miami, Panamá, ese mismo Moreno, Dominicana, La Rosa, Uruguay, Fernández, Colombia,
calma. Sigue.
Oportuno, Venezuela, acá. Rodríguez, Chile, out.
Na extra, nos luz não está sendo trempang para por ser vivo. Nós tem quase 45 anos para receber notícia confiável. E nossa experiência está visto da qualidade de nosso trabalho. Nós está cá na inteiro processo com dedicação para nosso serviço chegar na abo sem nenhum retraso. Nós está viva de tempo de hope fake news. E taparse com na demasiada ocasião de menospreciar a notícia verídico. Mientras que valorar uno sem base, diz passou e ta promê. Pero extra, não tas par nenhum esforço para seguir essa notícia que pô por confiar. Seja de forma de corante ou forma digital. Riba bo computer, tempo telefone e riba bo tablet. Sempre algo extra.
Leo. Batería, un televisor. Bateria de cámara. Ahora me switch. Pauses power. Let me call you welcome, welcome to my island. We say Bombini, so put on your douchey smile. While we say Bombini, Curacao, Bombini, Maracatushi, It's a Bombini, Curacao, Bombini. Welcome to the song that you want and the beaches you need. Everything right here in Curacao, Curacao, Bombini. Welcome to
Pauses power. Vai de uma maneira inesperada. Camina com babai, bota bom, cuida. Foi nos pista, pero não foi nos coração. Bota no sangue guardador. Vai de uma maneira inesperada. Camina com babai, bota bom, cuida. Foi nos pista, pero não foi nos coração. Bota no sangue guardador. É notícia. É notícia como vai lá ganos. Kuboa baila ganos. Cá fora de nós, Lagando pídolo. Que ainda me por aceitar. É verdade que o bom alaga nos desamparar. Herida sabendo que já vão ter mais. Vai de uma maneira inesperada. Camina com o babai, bota bom, cuida. Foi nos pista, pero não foi nos coração. Bota no sangue guardador. Babai de uma maneira inesperada. Camina com o babai, bota bom, cuida. E boa sonrisa, jamás lo guardo olvida. Temes lo calma nos dolor. Pauses power. Let me call you welcome, welcome to my island. We say bombini, so put on your douchey smile. While we say bombini, curasa, bombini, baraka douchey It's a bombini, curasa, bombini. Welcome to the song that you want and the beaches you need. Everything right here in Curacao, Curacao, bombini. Welcome to Ok, eso no. Yo también. Ah, me digo ponche não, nem vou top. Wow, na vida que na hora tu. Slide naman yung pantay.
Buenas tardes. Una petición a las delegaciones de los diferentes países que se preparen para el desfile. Muy buenas tardes. Su atención, por favor. Miembros de la delegación, que por favor empiecen a prepararse para el desfile. Members of the different delegations, please get ready for the start of the official ceremony and the entrance of the delegations. Todos, por favor, los delegados de los países, Ya, quítale. al lado de la entrada principal a la izquierda. Y el desfile de los atletas. Por favor, ya están esperando allí con sus respectivos nombres de países. Your attention please. Once again, we kindly request all athletes, members of the delegations, to please get ready. We are about to start with the ceremony. So all members of the delegations, part of the ceremony, please start. Move to the entrance of the room to get ready for the ceremony. Só para trás. Não acaba de vir. Ganha imenso, irmão. Eu tenho canal de minuto. Ladies and gentlemen, please, we kindly request, we are about to start with the ceremony in a few minutes. If you would be so kind, athletes, part of the delegation of the different countries, please move to the entrance of the room to get ready for the ceremony. Damas y caballeros, queridos atletas, por favor, pasen a la entrada de la sala para prepararse junto a su delegación para la entrada de su delegación al rato durante la ceremonia. Estamos por empezar.
Como estamos por empezar la ceremonia, le pido a los presidentes de las federaciones nacionales que tomen asiento por aquí, enfrente a la derecha. We are about to start, so I will kindly request all presidents of the different national federations to please take a seat here to the right of the stage. Le pido a los presidentes de las diferentes federaciones que por favor tomen asiento, estamos por empezar. Ladies and gentlemen, dear presidents of the national federations, I kindly request you to please take a seat. We are about to start the opening ceremony. Damas y caballeros presidentes de federaciones nacionales, les pido que por favor tomen asiento, que estamos por empezar. Muchas gracias a nuestros queridos presidentes de federaciones nacionales. Por favor, tomen asiento. Venga. Good afternoon. Welcome to the 35th Pan American Karate Championship. Buenas tardes y bienvenidos al 35º Campeonato Panamericano de Karate. Antes de que comencemos con la ceremonia,
Starting with the official ceremony, I would like to acknowledge the presence of the following dignitaries and invitees. Señor Antonio Espinos, Presidente of the World Karate Federation, Federación Mundial de Karate. Señor José García Mañón, Presidente de la Pan American Karate Federation, Federación de Karate Pan American. Señor Rodrigo Ceja, Presidente de la Federación de Karate Curazao. Señor Juan Manuel Fernández, Secretario General de PKF. Señor José Antonio Presidente de PKF. Señor Luis Carlos Cardoso Nacimiento, Vicepresidente de PKF. Señora Yvonne Ley Duchamp, Secretario General Adjunto PKF. Señor Craig O'Kay, Tesorero Adjunto PKF. Reconocemos también la presencia del Ministro de Enseñanza, Ciencia, Cultura y Deporte de Curazao, señor Sidney Van Haydorn. El Ministro de Educación, Education, Science, Culture and Sports, Curazao. Señores presidentes de federaciones nacionales, atletas que participan en este evento, técnicos y colaboradores, árbitros de la PKF, miembros de la organización de la Federación de Karate Curazao, distinguidos invitados, distinguished guests, miembros de la prensa, members of the press, y público presente, members of the public. Your attention, please, for the delegations that compete in this championship. Su atención, por favor, para el desfile de las delegaciones que compiten en este campeonato. Argentina. Yeah, boom. Follow now? Boom, okay. Boom, boom. Aruba. Bonaire. No. There. Brasil. Your attention for the entrance of the delegation of Canada. Canada. Me estaba confundiendo. Chile. Vamos. Cayman Islands. Colombia.
Costa Rica. Dominican Republic, la República Dominicana. Ecuador. El Salvador. Jamaica. México. Mexico. Paraguay. Bom, vamos lá. Puerto Rico. Perú. Saint Lucia. Trinidad and Tobago. United States of America. Estados Unidos de América. Uruguay. Venezuela. Curaçao.
Dale un pedazo más, dale un pedazo más. Ah, mire, seguir, dale un pedazo. Le pido a todos, por favor, ponerse de pie para escuchar las gloriosas notas del himno nacional de Curazao. I request you all to stand in honor of the national anthem of Curaçao. You may all take a seat, por favor, pueden tomar asiento. Una vez más, en nombre de la Federación de Karate de Curazao, les doy la bienvenida al 35º Campeonato Panamericano de Karate. Este campeonato está dedicado a William Jr. Millerson, de feliz memoria, en vida un karateca distinguido con una trayectoria impresionante, en la cual durante años presidió puestos importantes en la Federación Mundial de Karate, la Federación Panamericana de Karate, como también el Comité Olímpico de las Antillas Holandesas y la Federación de Karate de Curazao. On behalf of the Curaçao Karate Federation, I once again welcome you to the 35th Pan American Karate Championship. This championship is dedicated to William Jr. Millerson of blessed memory, who in life was a distinguished karateka with an impressive track record. During the years, he's held several important positions in the World Karate Federation and the Pan American Karate Federation, as well as the Olympic Committee of the Netherlands Antilles and the Curaçao Karate Federation. At this moment, I'd like to introduce to you our first speaker, Mr. Humphrey Josefa, the President of the Curaçao Karate Federation. Iniciamos con nuestro primer orador, el señor Humphrey Josefa, el Presidente de la Federación de Karate de Curazao. Thank you very much, Joanne. Gracias, Joanne. Distinguido Ministro de Deporte, Ciencia, Cultura y Educación de nuestro país Curazao, señor Siegfried van Eijdoren, distinguido Dr. José Espinos, Presidente de la Federación Mundial de Karate, distinguido Dr. José Mayón,
presidente de la Federación Panamericana de Karate, distinguidos miembros ejecutivos de la PKF, delegados oficiales, referees, coaches, atletas y demás público, reciben una calurosa expresión de bienvenida de mi parte. Eso en calidad de presidente de la Federación de Deporte de Delegación de Karate de Brasil, Ucarbo. Distinguished Minister of Sports, Science and Education of Curaçao, Mr. Citrei van Heidoren, Distinguished Dr. José Espinos, President of the World Karate Federation, Distinguished Dr. José Mayon, President of the Pan American Karate Federation, distinguished members of the Executive Committee of the PKF, official delegates, referees, coaches, athletes, and the general public. Please receive a hearty welcome. This in my capacity of the President of the local Karate Federation, Ucarbo. Ha sido justamente 6 meses que estuvimos en Punta del Este, Uruguay, donde con una mayoría grande, todos los delegados presentes en el Congreso de la PKF han escogido a Curazao como sede para el Campeonato Panamericano del año 2022. Eso fue un paso lógico, tomando en consideración que fuimos candidatos para organizar este campeonato en el año 2020 y también en el año 2021. Nosotros todos sabemos que por motivo de la pandemia de COVID, eso ya no era posible. It has been 6 months now that we were in Punta del Este, Uruguay, where a big majority has voted in favor of Curaçao to be the host country of the 2022 Pan American Karate Championship. This was a logical step, especially when taken into consideration that we were the ones planned to host the 2020 and 2021 Pan Am. However, as everyone knows very well, the COVID-19 pandemic did not allow that. Aquí estamos entonces, después de seguros 5 meses de preparación continua, preparaciones sumamente serios y intensivos, y con resultados hasta ahora magníficos. Por eso quiero agradecer a la directiva completa de COCAR y a otros ayudantes por un buen trabajo realizado, y en particular a la vicepresidenta de COCAR, señora Ivonne Eidusek, y el presidente del PKF, doctor José Manuel. Personas que ayer constantemente comunicaban sobre todos los detalles relevantes a este campeonato. El resultado estamos todos podemos ver. Hay como 150 atletas y más de 120 oficiales, delegados, coaches, etc. Here we are. After 5 intense months of preparation, I dare to say, very intensive and serious preparations, and with magnificent results of the competition were significant. So I want to express my thanks for the complete UCARB board, other volunteers, and more in particular, Mrs. Ivonne Eidusek, Vice President of UCARB, and Dr. José Mayon, President of the PKF and American Karate Federation, for a magnificent teamwork. On a constant daily basis, we were communicating and passing through all the relevant details. The result is here to be seen. We have more than 300 athletes participating and more than 150 other delegates within referees, coaches, officials, surpassing more than 450 visitors to this Pan American Karate Championship. Como todos sabemos, estamos dedicando este campeonato panamericano a nuestro legendario karateca, Sr. William Jr. Merson, que ya hace casi 2 años que no está más con nosotros. De esta manera, estamos celebrando y conmemorando su virtud y valor por el mundo de karate, tanto internacionalmente, regionalmente y localmente. Espero que todos vosotros han tenido un tiempo magnífico en Curazao.
durante toda esta semana y que siguen los éxitos para el resto de este campeonato panamericano. Gracias por su atención prestada. As we all know, this Pan American Championship is dedicated to our legendary karateka, Mr. William Jr. Millerson, who for almost 2 years now isn't anymore between us. This is the way we are celebrating and commemorating his great legacy for the karate world. As you all know, he was internationally in our region and locally very, very well known with regard to the karate sport. For the rest of this championship. Thank you very much for your attention. Good luck. Nuestro siguiente orador es el Dr. José García Mañón, el presidente de la Pan American Karate Federation, PKF, quien también a la vez va a dar un reconocimiento de la PKF a William Jr. Millerson, su señora viuda, hija que están presentes. Buenas tardes, señor Ministro de Educación y Deporte de Curazao. Presidentes de las federaciones nacionales, atletas, árbitros, entrenadores, amigos. América dice presente hoy, aquí en esta 25ª edición del Campeonato Panamericano de Karate Seniors Curazao 2022. Más de 300 atletas en representación de 28 países de América están presentes hoy en el evento más importante de karate del continente. More than 300 athletes of around more than 20 different countries are here today with us in this very important championship, the 35th Pan American Karate Championship 2022. Curazao es Curacao was supposed to host this championship, but we all know, of course, due to the pandemic, this was not possible. Sin embargo, en el Congreso de Punta del Este se renovó el compromiso de realización y hoy estamos acá, podemos decir, con este campeonato en la capital del karate de América. However, we were determined to continue, and this is why this year, 2022, we are here in Curacao for the 35th championship. Este compromiso para mí y para muchos de nosotros es de fuerte contenido emocional porque este campeonato se hace en memoria de William Millerson. This championship is particularly very emotional for us of the organization because we are dedicating it to our dear friend William Jr. Millerson. Con special friendship formed by our competing in this sport for more than 40 years. Nos conocimos como atletas, cada uno en representación de su país, luego como entrenadores y William ya como dirigente con una gran actuación. We've met each other as athletes and during the years, later on as trainers and maybe even colleagues in the organizations. Fue presidente de la Asociación de Karate de Curazao, presidente del Comité Olímpico de las Holandesas, fundador y presidente de la Federación Panamericana de Karate y vicepresidente de la Federación Mundial de Karate, siendo presidente en el área de la Panamericana al momento de su fallecimiento el 20 de junio del 2020. He first started as the president. He was the president of the Olympic Committee of the
Karate Federation, and he was also a very distinguished member who held different positions in the Pan American Karate Federation as the World Karate Federation. Su actuación fue decisiva para el desarrollo del karate de América, como así también su contribución al karate mundial. His contributions to the karate world has been unmeasurable. Estoy seguro que hoy estaría feliz de ver a ustedes, los mejores atletas de América, participando en su país en este campeonato panamericano. I am very sure that he would be immensely pleased, very happy to see all of you distinguished athletes of so many different countries of the Americas participating in this championship. Agradezco a todos ustedes. Se esforzaron, hicieron todo lo posible para que este campeonato en memoria de William sea exitoso y lo han logrado. Muchas gracias. I thank everyone who has greatly contributed to making this possible. The members of the World Karate Federation, the Pan American Karate Federation, the Curacao Karate Federation. Felicito a cada uno de los integrantes de las comisiones de PKF, de árbitros, técnica, médicos para karate de la mujer, por su colaboración y profesionalismo de siempre. I thank you all for your professionalism into making this possible. Agradezco la presencia del señor ministro y señor presidente de la BKF, pues su presencia nos da mayor jerarquía en este evento. I thank the Minister of Education, Science, Culture and Sports of Curacao. Y a la hija Jacqueline Mickelson y a Evelyn Mickelson, la esposa y hija de William, a quien en nombre de la PKF le vamos a hacer entrega un reconocimiento en memoria de William. I thank you all for being here today, and I especially like to recognize the presence and thank the presence of the wife of Mr. Junior Millerson, Mrs. Jacqueline Millerson, and their daughter. Ustedes atletas, éxitos y disfruten de su estadía en Curazao. Muchas gracias. Good luck to all the athletes, and please enjoy your stay here in Curacao. Jacqueline, por favor. Dr. Jose Garcia Mayon, the president of PKF, and also for the reconocimiento al señor William Millerson. It is now time for our next speaker, nuestro siguiente orador. Gracias, Joel. Buenas tardes. Y buenas tardes también a las juntas de directiva, a las juntas de directiva de World Karate Federation y también a los miembros de directiva de la organización local de karate. Hoy estamos aquí para celebrar esta apertura con ustedes. Y enfrente de mí se encuentran todas las estrellas que son ustedes, que hacen
esta competencia lo más grande que hay. In front of me are a number of stars or athletes who que solamente se compiten en esta competencia, pero que también se llegan a conocer nuestra isla. We are so very happy to have you all here on our island, and we don't want you to only be competing in the championship, but also enjoy and get to know a little of our island. Porque muchas veces, cuando la gente escucha que uno practica karate, ya piensa en pelear, pero no saben que karate es mucho más la disciplina que el arte de pelear, donde ustedes enseñan cómo controlarse en situaciones difíciles y practicar solamente la parte de pelea en competencias o cuando están entrenando. When one hears of karate, one thinks, oh, balance yourselves well. Y por eso les deseo muchos éxitos. Recuerda que no siempre ganar es éxito, pero adquirir sabiduría entre peleas y todo eso que está sucediendo aquí también es parte de la competencia. Les deseo mucha suerte y espero que se regresen a casa con un Curazao bonito en las mentes de ustedes. Gracias. Success is not always about winning, but rather the experience one gains from participating in such a championship. I wish you all a wonderful time, enjoy your island, and I'll now here hope to see you back again soon. Nuestro siguiente orador, our next speaker, quien también va a dar un reconocimiento al señor William Millerson. Muy buenas noches a todos. Gracias al presidente Humphrey, al presidente García Mañón, al ministro por sus palabras y un cariñoso saludo a todos los participantes en estos campeonatos panamericanos. Os deseo lo mejor en los campeonatos y una estancia fantástica en la bellísima isla de Curazao. Thank you all for being here and have a great championship here in Curacao. Estos campeonatos son una ocasión en el mundo del karate. A championship like this offers a unique opportunity to honor people such as William Jr. Millerson, who have greatly contributed to the world of karate. Una figura legendaria en el mundo del karate, en el mundo de la World Karate Federation, pero sobre todo alguien que dirigió y lideró el karate panamericano por muchísimos años. A legend when it comes to karate. His contributions to the World Karate Federation, but also being the one guiding and leading the team of the Pan American Karate Federation. William nos ha inspirado a todos y nos ha enseñado muchísimas cosas y la verdad es que fue una gran pérdida que no hemos pues para mirar hacia adelante y para poder enfocar el futuro con la inspiración que nos dio siempre. William has greatly inspired us, and it's an absolute honor to be able to be here today on his native island, Curacao, to be able to honor him for all he has meant to the world of karate and honor
continue in his footsteps and light he shone on karate. Espero, Jacqueline, que estas palabras, que esta admiración, que este orgullo que todos sentimos por William te dé fuerzas y te dé energía para continuar adelante como nos lo ha dado a nosotros. William ha sido nuestra inspiración y yo ahora quiero tomar este momento para darte un recuerdo. All of us, and I hope from the bottom of my heart that his widow, Jacqueline Millerson, feels our love and the warmth we are giving to her, and that this might help her in the difficult times of having to miss her husband, because he truly meant a great deal to the world of karate, and we miss him every day. Y con estas palabras quiero declarar inaugurados estos campeonatos panamericanos de karate. Mucha suerte a todos. Millerson, William Jr. Millerson, una leyenda de karate del mundo de Curazao para el mundo. Le pido a todos ponerse de pie para un gran aplauso de reconocimiento a este héroe y leyenda de karate. Muchas gracias. En este momento le invito a las delegaciones, por favor, a retirarse para hacer espacio para el acto. To please leave the room to make space for our next show, our cultural show. Agora vai trazer o frau aqui. Trazer o frau aqui. Esa coordinación para ayudar.
su presencia, Turcaminda. Na Extra, nos luz não está sendo trempang para por ser vivo. Nós tem quase 45 anos para recebo notícia confiável. E nossa experiência está visto da qualidade de nosso trabalho. Nós está cá na inteiro processo com dedicação para nosso serviço chegar na abo sem nenhum retraso. Nós está viva de tempo de hope fake news. E tapar-se com demasiada ocasião de menospreciar a notícia verídico. Mientras que valorar sem base, diz passou e ta promê. Pero Extra não para nenhum esforço para seguir essa notícia com boa por confiança. Seja de forma de corante ou forma digital. Riba bo computer, tempo telefone e riba bo tablet. Sempre algo extra. Waltz, un baile de Viena, Austria, que en el transcurso de los años ha adoptado un carácter local. La música, pero también la forma en que bailan el waltz ha sido modernizada. El waltz que Gordon y Franz van a bailar en este momento es titulado Show Annie, para nuestro
The Caribbean holds many islands, kinda like a Caribbean ice cream store. Each island with its distinctive flavor and texture, each one an adventure for the palate. Curaçao is a Caribbean wonder, diverse in people, in history, in culture, and flavor, making Curaçao one of the most interesting islands in the Caribbean to experience. Tall ships have played an important role in our history, connecting us to the rest of the world. Curaçao's harbor was host to many tall ships, a signature of the times. Tall ships brought us goods, people, news, and helped to make us what we are today. And today, we are multicultural, multi-language, and multi-fun. We've got the best of the old and the best of the new. We combine nostalgia, historic pride, and excitement. And so it fills our hearts with pride to welcome the tall ships of our past back to the safe harbor of their past. Once again, the tall ships are coming to Curaçao. Velas Latino America 2022 will start in Rio de Janeiro, Brazil on February 20th with a grand regata along the countries bordering on the Atlantic, on the Pacific, and in the Caribbean. They will then sail into the harbor of Willemstad, Curaçao on Tuesday, June 7th, 2022, starting a fabulous 6-day Tall Ships Festival. A great Tall Ships Festival, where different cultures, food, music, and people will meet together to show the world that we are a unique island waiting to welcome you with open arms. We invite you to be part of the excitement of this Tall Ships Festival. For more info, go to our website, tallshipscuracao.org, and our pages, Curaçao Sail Foundation and Velas Latino America Curaçao 2022 on Facebook. Kanon 1, 2! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Turkaminda.
gozando en lo que es los barcos veleros, muy bonito aquí en la isla de Curazao. ¡Chao, Curazao! When we arrived to Curacao, it was just like amazing because my heart just, I was on the other side of the ship and I was like, please don't cry, no, stay firm. But yeah, it was amazing.